Setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau seperti biasa memuji Allah, kemudian berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua keikhlasan niat dalam setiap beramal. Kemudian menunjukkan kita terhadap kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan, serta diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan daripada kebaikan-kebaikan yang kita ketahui tersebut. Karena mereka lah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Nah, misalkan. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نكمل تفسير سورة الفاتحة، وهي أم الكتاب وأم القرآن. وقد سبق أن تكلمنا عن أسماء هذه السورة المباركة، وقلنا إن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، وتكلمنا في معاني بعض الكلمات في سورة الفاتحة، واليوم نكمل تفسير السورة الكريمة. Di pekan yang lalu telah kita bahas terkait tentang nama-nama daripada surat Al-Fatihah, dan seperti kita ketahui bersama bahwasannya ketika sesuatu tersebut memiliki banyak nama, itu menunjukkan bahwasannya sesuatu tersebut merupakan perkara yang agung dan perkara yang besar, perkara yang mulia. Dan kita juga telah mempelajari di pekan lalu terkait makna-makna kalimat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kepada tafsir daripada surat Al-Fatihah. Nah, Syekh. أولا سنتكلم عن الاستعاذة، والاستعاذة معناها قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة في لغة العرب مصدر استعاذ، والاستعاذة معناها الاعتصام والالتجاء إلى الله عز وجل، واللوذ بجنابه سبحانه من الشيطان الرجيم، من كيد الشيطان الرجيم الذي لا يقدر على دفع شره وكيده إلا الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة لها صيغ كثيرة، منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وغير ذلك من الصيغ. ولكن أفضل هذه الصيغ هو ما جاء به الأمر في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل أخي. Pada malam hari ini kita akan memulai dengan makna daripada al-isti'adzah. Ketika kita mendengar ucapan al-isti'adzah, maka yang dimaksud adalah lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kalimat al-isti'adzah dalam bahasa Arab diambil dari kalimat ista'adha, yang bermakna adalah kita senantiasa yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan-keburukan yang datang dari syaitan. Karena tidak ada zat, ya, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghindari atau menjaga seseorang daripada keburukan-keburukan syaitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz isti'adzah itu memiliki beberapa macam lafaz. Yang pertama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yang ketiga, a'udzu billahil 'azim minasyaitonir rajim. Kemudian Syekh menyebutkan bahwasannya yang afdal daripada lafaz tersebut sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Sehingga
lafaz yang afdalnya adalah lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam, Syekhana. الاستعاذة حكمها مستحبة وقيل واجبة على الخلاف في الأمر في قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فبعض العلماء يرى أن الأمر هنا للاستحباب، مستحب، يستحب للمسلم إن أراد أن يقرأ ويشرع في قراءة القرآن الكريم أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعض العلماء يرى أن الأمر هنا للوجوب، يجب على من يقرأ القرآن الكريم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة. والاستعاذة مع البسملة لهما أحوال من حيث الجهر، يعني القراءة بصوت مرتفع، ومن حيث الإسرار يعني خفض الصوت عند الاستعاذة والبسملة. فلهما حالتان يجهر بهما فيهما، يجهر بالاستعاذة والبسملة فيهما، وهما في المحافل والتعليم. يعني إن كنا نقرأ في حفلة، نجتمع في احتفال، والقارئ يقرأ ويفتتح الحفل بالقرآن الكريم، فعليه أن يجهر، يرفع صوته بالاستعاذة والبسملة لينتبه الناس وينصتوا لقراءة القرآن الكريم حتى تتنزل عليهم رحمة الله عز وجل، لأن الرحمة تتنزل على من يستمع إلى القرآن الكريم في مجالس القرآن الكريم وفي مجالس الذكر، تتنزل الرحمة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون في آخر سورة الأعراف. يجهر بالاستعاذة والبسملة في المحافل وفي التعليم، يعني إن كنا في مجلس تعليم، في فصل دراسي، في حصة القرآن، فالذي يبدأ من الطلاب بالقراءة عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يبسمل جهرا لينتبه زملاؤه. وإذا استعاذ الأول يكفي، فمن يأتي بعده للقراءة، من يأتي عليه الدور، يقرأ من غير استعاذة. ويسر بهما، يعني يخفض الصوت بالاستعاذة والبسملة في الصلاة والانفراد. إن كان الإمام سيصلي صلاة جهرية فعليه أن يخفض صوته بالاستعاذة والبسملة، لأنه من خلفه من الناس منتبهون، فهم في عبادة وهم منتبهون، فلا داعي لرفع الصوت بالاستعاذة والبسملة لتنبيه المأمومين. وكذلك إن كان الإنسان يقرأ منفردا لنفسه، توضأ واستقبل القبلة وفتح المصحف ليتعبد إلى الله عز وجل بقراءة القرآن الكريم طلبا لثواب الله، فلا داعي أن يجهر بالاستعاذة والبسملة، وإنما يكفي الإسرار. تفضل أخي. Naam, Syekhana. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya terkait pada lafaz al-isti'adah, hukumnya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Khilaf tersebut dibangun di atas firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasta'idz bil" مستحب أو واجب، مستحب أو واجب. dianjurkan itu. Taib. Kita ulang bahwasanya hukum membaca al-isti'adah mustahabbah atau wajibah. Dia dianjurkan atau hukumnya wajib.
terjadi perselisihan tersebut berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang tadi. Idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kata fasta'id billah, sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan perintah tersebut menunjukkan atas mustahab, dianjurkan. Dan sebagian yang lainnya mengatakan wajib. Ya. Terlepas dari hal itu, ya, terkait isti'adah bersamaan dengan bismillah, ya, ditinjau dari kita mengeraskan suara atau melirihkan suara, itu terdapat beberapa tempat. Ya. Seseorang menjaharkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan kalimat bismillahirrahmanirrahim, dijaharkan suaranya atau dikeraskan suaranya ketika dibaca pada saat-saat acara atau ketika dia sedang mengajar. Jadi ketika misalkan kita mengadakan acara-acara pernikahan atau acara apapun yang kita perbuat, atau ketika kita sedang mengajar, terutama di maddah-maddah atau pelajaran-pelajaran Al-Quran, kita diminta untuk menjaharkan isti'adah dan bismillah. Tujuannya adalah agar manusia yang hadir di acara tersebut atau para siswa-siswa yang kita ajarkan, mereka intibah. Mereka memperhatikan apa yang akan kita baca daripada Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Beliau menyebutkan di akhir surat Al-A'raf bahwasanya ketika dibacakan Al-Quran terhadap kalian atau atas kalian, hendaklah kalian dengar dengan seksama dan diam. Semoga dengan hal itu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang ketika dia sedang mengadakan acara atau sedang mengajar daripada Al-Quran, diminta untuk mengeraskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian adapun ya, tempat seseorang melirihkan suaranya daripada ta'awudz dan kalimat bismillah adalah ketika dalam keadaan salat dan ketika dalam keadaan sendirian. Jadi seseorang ketika menjadi imam, ya, tidak perlu mengeraskan suaranya dengan lafaz a'udzubillah minasyaitonirrajim atau bismillah. Karena orang-orang yang berada di belakangnya daripada makmum, mereka sudah berada dalam keadaan memperhatikan karena mereka sedang akan melakukan salat. Begitupun seseorang misalkan dalam kesendirian, ketika ambil air wudu, kemudian dia hendak membaca Al-Quran dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak perlu mengeraskan suaranya dengan kalimat ta'awudz maupun bismillah. Enggak perlu untuk mengeraskan suaranya. Tetapi maksudnya tidak mengeraskan suara, tetap dibaca ta'awudz tersebut dan bismillah tersebut. Bukan berarti ketika tidak mengeraskan suara kita enggak baca. Jadi ketika seseorang baca Al-Quran sendirian atau salat sendirian dan lain sebagainya, tidak perlu mengeraskan kalimat ta'awudz atau lafaz ta'awudz billahi minasyaitonir rajim dan bismillahirrahmanirrahim. Naam, Syekhana. البسملة معناها أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. معنى البسملة أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولها فضل عظيم عند البدء في أي أمر مشروع له شأن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال، يعني كل أمر مهم له شأن لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، يعني مقطوع البركة، منزوع البركة، غير كامل وغير تام. كل أمر ذي بال يعني كل أمر ذي شأن لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. أبتر يعني مقطوع البركة، منزوع البركة، غير كامل وغير تام، فهو أمر ناقص. الصوت منقطع شيخنا، المعذرة.
المعذرة شيخنا، الصوت منقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ قراءتي، أبدأ الطعام بسم الله، أبدأ الركوب للسفر، أبدأ بسم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمر ذي بال، يعني كل أمر مهم، كل أمر ذي شأن لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. الأبتر هو مقطوع الذيل، مقطوع الذيل أو مقطوع العقب. إن شانئك هو الأبتر. فكل أمر ذي بال فيه الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني مقطوع البركة، منزوع البركة. فلا بد من البسملة في كل أمر ذي شأن. قراءة القرآن الكريم، والبسملة آية من سورة الفاتحة. البسملة من القرآن، سورة النمل في قوله: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل أخي. Nah, Syekhana. Kemudian beliau menjelaskan terkait tentang al-basmalah. Makna daripada bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, aku memulai daripada bacaanku atau aku memulai ketika memakan sesuatu atau apapun itu, maka artinya adalah aku memulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Segala bentuk perkara yang memiliki keutamaan yang lebih atau perkara yang penting, dan baca Al-Quran merupakan perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar, dan perkara yang sangat penting, sehingga perlu seseorang ketika hendak membaca Al-Quran memulainya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap perkara
yang memiliki keutamaan yang besar tidak dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtar, makna daripada abtar adalah keberkahannya akan terputus, keberkahannya akan hilang, sehingga seseorang ketika hendak makan, mereka dianjurkan untuk membaca Bismillah. Dan lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah, dan juga termasuk sebagian ayat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga pada intinya adalah segala bentuk perkara yang memiliki keutamaan yang lebih, seseorang dianjurkan untuk senantiasa memulainya dengan lafaz Bismillah. Ini Al-Quran dan termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah, dan sebagian ayat pada firman Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Umum mungkin Ummu Surya bisa ditutup mikrofonnya sebentar biar Anda bisa dengar dengan jelas suara Syekh. Syukran. بارك الله فيك. البسملة تمتنع، لا يجوز البسملة في أول سورة التوبة. لماذا؟ لأن سورة التوبة نزلت بالسيف، نزلت الإذن بقتال الكفار وقتل رحمة فيه، القتل لا رحمة فيه. فكذلك نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعم الله في مشروع. وعند الذبح، ذبح الأضحية مثلا أو ذبح الطيور، نقول بسم الله والله أكبر، ولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الذبح لا رحمة فيه، فكذلك القتل لا رحمة فيه، فلا نبسمل لسورة التوبة. والبسملة ممتنعة في أول آية فقط من التوبة، عند الآية الأولى من التوبة فقط تمتنع البسملة. كذلك إن بدأنا بأول التوبة نستعيذ ونبدأ ولا، لكن الثانية والعاشرة وأي موضع في السورة ما عدا الآية الأولى الإنسان المسلم مخير بين البسملة أو عدم البسملة. في آيات براءة مخير، شأنها شأن أي سورة في القرآن الكريم، وتمتنع البسملة عند الآية الأولى فقط من سورة التوبة. تفضل أخي. Nah, Syekh. Kemudian beliau menjelaskan bahwasannya kita membaca lafaz bismillah atau basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu tidak diperkenankan ketika kita hendak membaca surat At-Taubah. Jadi ketika kita ingin membaca surat At-Taubah, ini tidak boleh kita memulainya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kata beliau. Karena surat At-Taubah itu turun merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi dan membunuh daripada orang kafir. Dan ketika seseorang memerangi dan membunuh, itu pasti tidak ada kasih sayang di dalamnya, tidak ada rahmat ketika kita membunuh seseorang. Karena seandainya kita ada kasih sayang kepada dirinya, mungkin kita nggak akan membunuhnya, sehingga tidak layak atau nggak cocok ya. Tempatnya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika ingin membunuh, itu nggak layak atau nggak cocok tempatnya. Nah, sehingga ketika seseorang menyembelih hewan kurban atau menyembelih hewan atau apapun itu, kita hanya mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Tidak kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ketika kita menyembelih hewan kurban atau hewan yang hendak kita makan sehari-hari, itu tidak mungkin ada rahmat di dalamnya, ada kasih sayang di dalamnya. Karena seandainya kita berbelas kasih kepada hewan tersebut, nggak mungkin kita akan sembelih. Seperti itu. Nah, dan terkait membaca Bismillah di awal surat surat At-Taubah itu terlarang ketika di awal suratnya saja, ayat yang pertama.
di ayat pertama minallah itu tidak boleh dimulai dengan lafaz bismillah. Tapi kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir bismillah. Ada ayat yang kedua, ayat yang ketiga, terusnya sampai bertemu dengan surat Al-Anfal, itu seorang muslim memiliki pilihan. Dia boleh memulainya dengan dan lafaz bismillah atau enggak. Dia tinggal memilih dua keadaan, membaca bismillah atau tidak. Yang pada intinya terlarangnya seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim pada surat At-Taubah di ayat yang pertama saja. Nah, misalkan. بعد ذلك يعني أذكر لكم وجوه الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة. للقراء أوجه معروف البسملة مع أول الفاتحة، أول البقرة، أول آل عمران، أي سورة من القرآن الكريم. هذه الوجوه هي وصل الجميع، يعني وصل الاستعاذة بالبسملة بأول سورة الفاتحة. هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الوجه يسمى وصل الجميع، يعني وصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة. الوجه الثاني هو قطع الجميع، يعني قطع الاستعاذة بسملة عن أول السورة أيا كانت ما عدا براءة، بسملة في أول براءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقف نأخذ النفس. بسم الله الرحمن الرحيم، ونأخذ النفس، ثم الحمد لله رب العالمين. هذا الوجه يسمى قطع الجميع. الوجه الثالث قطع الأول، يعني قطع الاستعاذة والوقف على الاستعاذة، ووصل البسملة بأول السورة. هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونأخذ النفس ونقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الوجه الأخير وهو الوجه الرابع، وهو وصل الأول بالثاني مع الوقف عليه. وصل الأول بالثاني مع الوقف عليه، يعني نصل الاستعاذة بالبسملة ونقف نأخذ النفس ونبدأ بعد ذلك كذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تفضل أخي. Nah, syukran. Kemudian Syekh menjelaskan terkait tata cara kita membaca isti'adzah, bismillah, dan awal surat. Ya, misalkan di surat Al-Fatihah, ya, 4 ya, cara membaca ada bismillah. Cara yang pertama adalah disebut dengan waslul jami'. Jadi disambung semua. Seperti yang dicontoh oleh Syekh tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi disambung semuanya. Itu disebut dengan waslul jami'. Semuanya disambung. Kemudian cara yang kedua adalah qat'ul jami'. Putus. Ketika baca isti'adzah juga kita berhenti, ambil nafas, baca bismillah berhenti, baca awal surat juga kita berhenti. Seperti contoh Syekh tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti juga, ambil nafas, baru dimulai alhamdulillahi rabbil alamin. Juga berhenti. Ini disebut dengan qat'ul jami'. Dia diputuskan semuanya. Kemudian cara yang ketiga adalah qat'ul awwali wa waslul basmalati
ma'a awwalis surah. Yang ketiga adalah memutuskan yang pertama. Jadi baca ta'awudz sendiri, kemudian bismillah disambung dengan awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti di sini, ambil nafas. Kemudian nanti bismillah disambung dengan awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Disebut dengan ini cara yang ketiga. Dan cara yang keempat yaitu yang terakhir, waslul awal bisani ma'al waqfi alaih. Tadi bahwasanya kita menyambung ta'awud dengan bismillah kemudian berhenti ambil nafas baru dimulai dengan awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti ambil nafas, kemudian kita mulai dengan awal surat. Alhamdulillahil alamin. Tata cara isti'adzah awal. الحمد لله رب العالمين. معناها الله عز وجل يقول لنا: يا عبادي قولوا أردتم شكري ثنائي قولوا الحمد لله رب العالمين. إذا أردتم يا عباد أن تحمدوا الله عز وجل وأن تشكروه وتعظموه قولوا الحمد لله رب العالمين. اذكروني على والحكمة والمدد والسؤدد المتفرد بالخلق والإيجاد رب الإنس والجن والملائكة رب السماوات والأرض والشكر لله رب العالمين دون ما يعبد من دون الله. الثناء والشكر يجب أن يكون لله رب العالمين دون ما عداه مما يعبد من الأصنام والأشجار والحجر والنجوم والكواكب والبشر وغير ذلك. فالله عز وجل هو المستحق للحمد والثناء الجميل. والله عز وجل حمد نفسه قبل أن يحمده أحد، وحمد نفسه في القرآن الكريم فقال: الحمد لله رب العالمين. افتتح كتابه بالحمد وحمد نفسه سبحانه على خلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالله عز وجل حمد نفسه قبل أن يحمده أحد، وعلمنا كيف نحمده سبحانه، فكان تعليمه إيانا الحمد نعمة تستحق الحمد. تفضل أخي. Nah, misalkan. Kemudian Syekh melanjutkan daripada tafsir surat Al-Fatihah pada ayat yang kedua pada lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksud daripada kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berfirman kepada kita, wahai hamba-hambaku, jika kalian ingin memujiku, kemudian mengagungkanku, atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah kuberikan kepada kalian, atas segala kehidupan-kehidupan yang telah kuberikan kepada kalian, maka ucapkanlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini merupakan kalimat syukur, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada hambanya. Maka kita seorang hamba ya, diminta untuk senantiasa memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pujian, alhamd dan ats-tsana itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat
yang kita sembah di atas muka bumi ini. Dan tidak boleh diperuntukkan kepada selainnya yang disembah-sembah oleh orang-orang lain. Sebagaimana dan Allah Subhanahu wa taala memulai memuji dirinya ya, sebelum seluruh makhluk di atas muka bumi ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memuji dirinya. Dalam ayat-ayat yang lain juga banyak ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Kemudian alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an ila akhir al-ayah. Naam, Syekhana. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Naam, surat Al-Kahf. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang Allah memulai dengan kata alhamd. Banyak sekali surat-surat yang Allah memulai dengan kata alhamd. Itu menandakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sebelum dipuji oleh seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Dan kalimat kata alhamdu wassana memuji Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang hamba memberikan kata alhamdu wassana, pujian dan pengagungan kepada sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyembah selain Allah, seperti patung-patung, kemudian pepohonan, batu-batu, kemudian bintang-bintang mereka sembah. Ini tidak layak dan tidak pantas untuk diberikan pujian dan pengagungan kepadanya. Karena pujian dan pengagungan itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita dan memberikan kehidupan yang senantiasa kita rasakan di atas muka bumi ini. Sehingga lafaz alhamdu wassana tidak boleh diperuntukkan kepada al-asnam, wal asjar, wal ahjar, wan nujum. Enggak boleh diperuntukkan kepada patung-patung, pepohonan, kemudian bintang-bintang dan batu-batu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan. الرحمن الرحيم. ما معنى الرحمن الرحيم؟ هذه صفات لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم معناها الذي وسعت رحمته كل شيء. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء وعم فضله جميع الأنام بما أنعم على عباده من الخلق. فالله عز وجل أنعم علينا بأن خلقنا. الله عز وجل خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا. خلقه من ماء مهين، من نطفة أمشاج، فجعله سميعا بصيرا. أنعم علينا بالخلق. الله عز وجل اختارنا من بين ملايين لنحيا هذه الحياة ولننعم في هذه الدنيا ولنعبد الله عز وجل. أنعم علينا بالخلق، وأنعم علينا بالرزق، وأنعم علينا بالهداية إلى سعادة الدنيا والآخرة. فهو الرب الجليل عظيم الرحمة دائم الإحسان. تفضل أخي. Nah, Syekhana. Kemudian saya melanjutkan Ar-Rahmanir Rahim, bahwasanya ini merupakan sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim. Dan makna daripada Ar-Rahmanir Rahim bahwasanya kasih sayang Allah, rahmat Allah itu meliputi seluruh makhluknya di atas muka bumi ini. Dan Allah telah memberikan keutamaan kepada seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Dan Allah telah menciptakan manusia yang mana sebelumnya mereka nggak ada. Allah menciptakan manusia dari air yang hina. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita, memberikan kehidupan yang layak kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memilih kita ini untuk diberikan kehidupan yang layak di antara jutaan makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini.
Namun Allah memilih kita untuk memberikan kehidupan yang layak. Memberikan rezeki kepada kita. Yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Ar-Rahmanir Rahim adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya itu meliputi seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Seluruh makhluk merasakan daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang layak ya, untuk senantiasa disembah oleh manusia atas muka bumi ini, karena Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang agung, yang tinggi di atas segala-galanya. Nah, misalkan مالك يوم الدين مالك يوم الدين. معنى مالك يوم الدين أنه سبحانه وتعالى هو المالك للجزاء والحساب، المتصرف المتصرف في يوم الدين تصرف المالك في ملكه. مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الحساب والجزاء، والله عز وجل هو مالك هذا اليوم، وهو المتصرف في يوم الدين تصرف المالك في ملكه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تفضل أخي. nah, misalkan. Kemudian Malik Yaumiddin maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan merajai daripada hari pembalasan dan hari pertanggungjawaban atas segala amal perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Dan kelak pada hari kiamat, pada hari hisab, dan manusia akan diminta pertanggungjawaban atas segala amal perbuatan mereka, dihisab dan diberikan balasan atas perbuatan mereka. Allah lah yang akan mengatur segalanya sebagaimana ya, seorang raja dia memiliki kekuasaan di dalam kerajaannya, sehingga Allah kelak pada hari kiamat ya, pada hari hisab, dan Yaumuddin merupakan hari hisab dan jaza. Yaumuddin adalah hari di mana manusia diminta pertanggungjawaban atas segala amal perbuatan mereka dan diberikan al-jaza, yaitu balasan atas perbuatan mereka. Sehingga Malik Yaumiddin adalah merupakan Allah Subhanahu wa taala yang akan merajai daripada hari pembalasan dan hari di mana manusia diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Nah, misalkan. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك يا الله بالعبادة. إياك نعبد وإياك نستعين يعني نخصك يا الله بالعبادة، ونخص بطلب الإعانة، فلا نعبد أحدا سواك، لك وحدك نذل، لك وحدك نذل ونخضع ونستكين ونخشع، وإياك يا ربنا نستعين على طاعتك ومرضاتك، فأنت المستحق لكل إجلال وتعظيم، ولا يملك القدرة على عون أحد سواك. لا يملك أحد القدرة على عون أحد سواك، القدرة الحقيقية، فالذي يعين على الحقيقة هو الله عز وجل. واعلم أخي المسلم وأختي المسلمة أن حمل عود من الحطب، عود من الحطب مثل حمل جبل إن لم يعنك الله عز وجل. لا تستطيع أن ترفع عودا من الأرض إلا بعون الله وبحول الله عز وجل وقوته. فاعلم أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وهو الذي يجب أن نخصه بالعبادة وحده لا شريك له، وهو الذي نطلب منه العون والمدد. تفضل أخي. Nah, misalkan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in."
bahwasanya maknanya adalah kita mengkhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada selainnya. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya agar kita senantiasa diberikan pertolongan di atas ibadah kepadanya Subhanahu wa taala. Sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tidak boleh seseorang muslim menyembah kepada selain Allah dan tidak boleh seorang muslim meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mampu memberikan pertolongan yang hakiki kepada seorang hamba hanyalah Allah tabaraka wa taala. Sehingga tidak boleh seorang muslim menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun di atas muka bumi ini. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah dan tidak boleh memohon pertolongan yang mana pertolongan tersebut hanya mampu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, ya, saudara dan saudariku yang muslim dan muslimah, ketika seseorang mengangkat kayu daripada tanah ke atas punggungnya, ketahuilah bahwasanya kayu tersebut akan terasa berat jika tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, meringankan bebannya. Kemudian Allah memberikan pertolongan kepadanya, memberikan kekuatan kepadanya untuk mengangkat daripada kayu tersebut. Sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan di atas muka bumi ini akan terasa berat jika tanpa pertolongan, kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kali kita menyembah kepada selain Allah. Jangan pernah melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena hanya kepadanya lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongannya. Nah, misalkan. اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا وأرشدنا يا رب إلى طريقك الحق ودينك المستقيم، وثبتنا على الإسلام الذي بعثت به أنبياءك ورسلك وأرسلت به خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجعلنا ممن سلك طريق المقربين. Kemudian saya melanjutkan ihdinas siratal mustaqim, maknanya adalah ini merupakan permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tunjukkanlah kami dan bimbinglah kami kepada jalanmu yang benar, kepada agamamu yang lurus, yang engkau utus para nabi dan para rasul, yaitu agama Islam, di mana engkau mengutus nabi yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Maka tunjukkanlah kami dan bimbinglah kami kepada jalan yang benar tersebut, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau ridhoi, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, bimbinglah kami menuju jalan kebenaran, menuju agamamu, yaitu Islam, di mana engkau telah mengutus para nabi dan rasul untuk para umat seluruh di atas muka bumi ini. Nah, misalkan. صراط الذين أنعمت عليهم، يعني دلنا وأرشدنا إلى صراطك المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم يعني طريق من تفضلت عليهم بالجود والإنعام من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تفضل أخي. Nah, misalkan. Kemudian ayat yang berikutnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, bahwasanya tunjukkanlah kami jalan yang benar tadi adalah jalan orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka, yaitu jalannya para nabi, para rasul, para orang-orang siddiqin, dan orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang mati syahid, dan orang-orang saleh, karena mereka lah merupakan manusia yang layak untuk dijadikan sahabat, teman,
dan yang bisa menemani kita untuk ke jalan yang kebenaran tersebut. Naam, syukran. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي المعنى لا تجعلنا يا الله من زمرة أعدائك الحائدين عن الصراط المستقيم السالكين غير المنهج القويم من اليهود المغضوب عليهم أو النصارى الضالين الذين ضلوا عن شريعتك القدسية فاستحقوا الغضب واللعنة الأبدية. اللهم آمين. وكلمة آمين ليست من القرآن الكريم، ولها فضل عظيم. كلمة آمين لها فضل عظيم، فالإمام في الصلاة يقول آمين، والمأموم يقول آمين، والملائكة تقول آمين، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له. Kemudian Syekh melanjutkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin adalah janganlah engkau menjadikan kami ya Allah termasuk orang-orang yang memusuhimu atau termasuk dalam golongan orang-orang yang engkau musuhi ya Allah di atas muka bumi ini daripada orang-orang Yahudi, yaitu mereka yang telah mendapatkan kemurkaanmu ya Allah di atas muka bumi ini. Dan janganlah juga engkau menjadikan kami sebagaimana orang-orang Nasrani yang mereka telah tersesat, telah menyeleweng daripada syariatmu ya Allah. Maka tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, dan bukan juga jalannya orang-orang yang jauh daripada syariatmu. Allahumma amin. Dan lafaz amin bukan termasuk daripada Al-Quran dan bukan termasuk juga dari surat Al-Fatihah. Namun lafaz amin memiliki keutamaan. Seorang imam membaca amin ketika salat, seorang makmum juga membaca amin. Sehingga siapapun di antara makmum atau aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namsyukran. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية السورة الكريمة، واستمعنا إلى قراءتكم وصححنا تلاوتكم في سورة الفاتحة، وفسرنا هذه السورة العظيمة. أرجو أن تكونوا قد انتفعتم بهذه اللقاءات المباركة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتي وحسناتكم، وأبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإن شاء الله تعالى سنلتقي في يوم الأحد القادم لأستمع إلى قراءتكم في سورة الفاتحة مرة أخرى، وأسجل أسماءكم إن شاء الله يعني يكون هناك إسناد وشهادة حضور في سورة الفاتحة، شهادة حضور، تصحيح التلاوة والتفسير والسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكركم، بارك الله تعالى فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syekh berdoa semoga malam hari ini kita telah menyelesaikan daripada tafsir surat Al-Fatihah, dan pertemuan-pertemuan sebelumnya Syekh juga sudah mendengar daripada masing-masing bacaan kita, dan beliau juga telah mensahihkan atau memperbaiki daripada bacaan-bacaan kita masing-masing. Beliau berdoa semoga kita bisa benar-benar mengambil faedah daripada pertemuan ini, ya, sehingga itu bisa Allah jadikan sebagai pemberat amal Syekh
amal kebaikan Syekh kelak di hari kiamat, yaumul hisab, yaumul mizan, dan beliau memberikan kabar gembira kepada kita semua dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah akhir hadis. Tidaklah sebuah kelompok manusia mereka berkumpul mempelajari Al-Qur'an, saling mengajarkan satu sama lain, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan jiwa, rahmat akan bercucuran kepada mereka, malaikat-malaikat pun akan mengurumuni mereka, ya. Dan bahkan nama-nama mereka dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya para malaikat. Ya, semoga ya pertemuan ini membawa faedah pada diri kita. Dan Syekh mengatakan ya di pekan depan di hari Ahad di malam Senin seperti ini Syekh akan mendengarkan kembali ya bacaan daripada surat Al-Fatihah kita, dan beliau akan ya memberikan kepada kita sebuah kayak sertifikat ya bahwasanya kita pernah hadir bersama beliau memperbaiki bacaan Al-Qur'an beserta dengan tafsirnya yang sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau memohon maaf ya sama mungkin pertemuan banyak kekurangan dan lain sebagainya. Ya, naktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum syekhana, jazakumullahu khairan. اللهم امين واياكم، جزاكم الله خيرا استاذ مقدم. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا استاذ عثمان دهلان. اسال الله عز وجل ان يجعل هذا العمل وهذا الجهد المبارك وهذا البذل والانفاق في ميزان حسناتكم، اللهم امين. في رعايه وامن. امين شيخنا. امين. جزاكم الله خير شيخ. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. امين واياكم، بارك الله تعالى فيكم. نستودعكم الله ونلتقي ان شاء الله في يوم الأحد القادم بإذن الله عز وجل في اللقاء الأخير في هذه الدورة المباركة. نعم.